जय जगन्नाथ आपको प्रज्योतिषवाल को स्वागत। कार्तिक मासर शुक्ल पक्षर नवमी तिथि रे आमे अणा नवमी पूजा करथाउ बा धात्री पूजा करथाउ और सेही दिन आमर श्री राधा पाद दर्शन मध्य होई थाए। तो यही वर्ष 31 अक्टोबर शुक्रवार दिन आमर अणा नवमी देखंतु मु आपनको खड़ीरत्न पंजिका ही सुट करी देखै दउची। 31 तारीख अक्टोबर 31 अक्टोबर शुक्रवार दिन आमर अणा नवमी श्री राधा पाद दर्शन रोचे। किंतु आपन जदि देखिए नवमी तिथि से दिन सकाळ 10:03 पर्यंत रोचे। तापर आमर एकादशी तिथि आरंभ सॉरी दशमी तिथि आरंभ हो जाउची। नवमी पर दशमी तो दशमी तिथि आरंभ हो जाउची। जदि आपण अणा नवमी पूजा करचंती ताहले से नवमी तिथि भितर माने सकाळ 10:03 भितर आपण पूजा माने शेष कर दियंतु, माने आरंभ एटलिस्ट कर दियंतु 10:03 भितर। कारण आपण देखंतु जेकोसी पूजार महत्व बा तार फल तार तिथि अनुसार मिलता है। आपण जदि तिथि अनुसार पूजाटी करूचंती ताहले आपण को सेतिकी फल माने सेतिकी जो अणा नवमी दिन पूजा कले जो शुभ फल मिलता है, जो पुण्य फल मिलता है, आपण नवमी तिथि रे ही पूजा कले आपण को मिलिबो। एमती नुहे जे पूजा कले आपन को बिल्कुल भी फल मिलबनी। फल मिलिबो कारण अँला गछटी पूजा कले जेबे भी प्रतिदिन भी पूजा करचंदी आपन को फल मिले। किंतु गोटे थाए ना गोटे पूजार महत्व थाए, हाँ यही दिन यही पूजाटी कले आमको सेही परिमाण पुण्य फल कि किछि फल आमको मिलता है। तेणु आपण अणा नवमी जो नवमी तिथि आपण 10:03 भितर शेष हो जाउची। तेणु जो माने अणा नवमी अणा गछ को पूजा करचंती तो से माने 10:03 भितर पूजा शेष कर दियंतु। ता सहित से दिन लाउ सहित कलम शाग खाइबा मना रही। ता सहित देखंतु आपण जदि शुभ मुहूर्त रे पूजा करिया को चाहूचंदी मु आपन देखै दउची। सूर्योदय रु 6:41 मध्य तो सूर्योदय आपणकर 5:51 रे होची। से हिसाब रे 5:51 रु 6:41 मध्य आउ गोटे रोचे 7:30 रु 9:54 भितर। मु तापठु आ किछि शुभ बेला माने कहू नहीं कारण आपण 10:03 नवमी तिथि शेष हो जाउची। सेहि पई आपण को दीटा शुभ बेला कहूची। तो आपणकर महेंद्र बेला जोटा रोहुची महेंद्र समय देखंतु एथिरे महेंद्र समय किछि लिखा जाय नहीं। जहाँ लिखाई शुभ बेला लिखाई तापर अशुभ बेला लिखाई। तेणुक आपड़ खाली से शुभ बेलार आप पूजा करें। गोटे रोचे सका 6टा सूर्योदय रु 6:41 आ गोटे रोचे 7:30 रु 9:54 भितर। ठीक अच्छे। तो एबे अणा नवमी केबे तो मुझे कहीदेली शुभ बेला कहीदेली। तो कहीं अणा नवमी आप पालन करेंगे देखो अणा वृक्ष को आमर दामोदर वृक्ष बा दात्री वृक्ष कही था। सीटा भगवान विष्णुकर माँ लक्ष्मीकर अति प्रिय वृक्ष हूँ अणा वृक्ष। तो तेणुक आपड़ जदि अणा गछ को आप पूजा करुँच ताहले आपण को जीतिकी माने कहते सबु दृष्टि अणा वृक्ष को पूजा करिया बहुत शुभ। आपण जदि अणा वृक्ष को पूजा कर माँ लक्ष्मी आशीर्वाद आपण को मिलता है। अलक्ष्मी घर माने घरे बास करती ता सहित आपणकर जहाँ भी कष्ट दुख जहाँ भी सब थाए ना सी सब दूर होता है। ता सहित सुख समृद्धि धन जन गोप लक्ष्मी सबू आपण को मिलता है। तेणुक अणा नवमी आपन जदि प्रतिदिन पूजा करि पारनांती ताहले अणा नवमी अणा वृक्ष को जेमिति पूजा करंतु। तो पूजा विधिर कौन नियम रही देखंतु। आपणक जदि घरे अणा गछ अछि ताहले चलिबो। जदि आपणक घरे अणा गछ नाही पाखापाखि जोंठी भी अणा गछ अछि सेठी जाई आपण पूजा कर परिबे। किंतु पूजा पूर्व अणा गछ मूल को टिके जदि आपण बाहर पूजा करचंती कि घरे पूजा करचंती अणा गछ मूल को टिके सफा सुतरा कर दियंतु। ता सहित सेठी आपण जोटी पूजा करिवे सेही स्थान को सफा सुतरा टिके करी सेठी आपण कोन करिवे गोमय टिके पोछि देबे। आपण चाहिबे जदि सेठी मुरुज मध्य पकई परिबे। मुरुज पकई सारला परे आपण टिके गंगा जल छिंची देबे। ताहापरे एबे कोन करिवे अणा वृक्ष तले आपण कौन करेंगे निजे पूजा करें कि आपणकर परिवार वर्ग समस्त पूजा करेंगे। अणा गछ को प्रथम कौन करेंगे जल अर्पण करेंगे। तो जल जिते अर्पण कर तो देखंतु अणा वृक्ष अणा देवी रोचंती ता सहित भगवान विष्णु सहित माँ लक्ष्मी रोचंती। आ अणा नवमी दिन से दिन त्रिदेव सहित त्रिदेवी रोचंती। तो जिते बड़े जहाँ भी आप अर्पण करेंगे तो त्रिदेव आ त्रिदेव को अर्पण
କରିବେ। ତ ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ ତ ସେତେବେଳେ ଓମ୍ ଅଣାଦେବୀ ନମଃ, ତାପରେ କ'ଣ କହିବେ ଓମ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ନମଃ, ଓମ୍ ତ୍ରିଦେବ ନମଃ, ଓମ୍ ତ୍ରିଦେବୀ ନମଃ, ନହେଲେ କହିବେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ମା ପାର୍ବତୀ ନମଃ, ଓମ୍ ବ୍ରହ୍ମାୟ ନମଃ। ଏମିତି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ତ୍ରିଦେବଙ୍କ ନାଁରେ, ତ୍ରିଦେବୀଙ୍କ ନାଁରେ, ଅଣାଦେବୀଙ୍କ ନାଁରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଦାତ୍ରୀ ଦେବୀଙ୍କ ନାଁରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରିବେ। କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ ଏଇ ମାନେ ଯେମିତି ଆପଣ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିସାରିଲା କଲା ବେଳେ ତ୍ରିଦେବୀଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କଲେ ସେମିତି ଆପଣ କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କଲାବେଳେ ସେମିତି ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତାପରେ ଚାଉଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ବସ୍ତ୍ର, ଆପଣ ନାଲି କନା ଯଦି ଅଛି ନାଲି କପଡ଼ା, ନାଲି କନା ନା ନାଲି ଚୁନରି ଯାହା ବି ଅଛି ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଶଙ୍ଖା ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଫୁଲ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଓମ୍ ଅଣାଦେବୀ ନମଃ, ଓମ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ନମଃ, ଓମ୍ ନମୋ ନାରାୟଣ ନମଃ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ନହେଲେ ଓମ୍ ତ୍ରିଦେବ ନମଃ, ଓମ୍ ତ୍ରିଦେବୀ ନମଃ। ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଫୁଲରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ସବୁ ଦେବଦେବଙ୍କୁ ମାନେ ମାନେ ଆବାହନ କରିବେ ହେଲା। ତାପରେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କଲାବେଳେ ବି ସବୁ ଦେବଦେବତାଙ୍କୁ ଆପଣ ତ୍ରିଦେବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାମରେ ହିଁ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ ଦୀପ ଧୂପ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ନୈବେଦ୍ୟରେ ଆପଣ ଫଳମୂଳ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସୁବିଧା ଦେଖି ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଫଳମୂଳ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି କ୍ଷୀରି ଖେଚୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ କରି ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଫଳମୂଳ କ୍ଷୀରି ଖେଚୁଡ଼ି ଅର୍ପଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଝୁଣା କର୍ପୂରରେ ଆପଣ ଆଳତି କରିବେ। ତାପରେ ସେଠି ଯଦି ଏତିକି ଅର୍ପଣ ମାଆଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ଜଣେଇବେ। ତାପରେ ସବୁ ପୂଜା ଶେଷ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ ସେଦିନ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା କିଛି କରିପାରିବେ। ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କିଛି ଦାନ ଦେଇପାରିବେ। ଗାଈ କୁକୁରକୁ ଆପଣ ମାନେ କିଛି ମାନେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବେ। ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ନ କି ବସ୍ତ୍ର କି ଖିଚୁଡ଼ି କି କ୍ଷୀରି କିଛି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଫଳମୂଳ ହେଲା କି କ୍ଷୀରି ଖେଚୁଡ଼ି ଯାହା ବି ଆପଣ ଅଁଳା ଗଛ ମୂଳେ ଭୋଗ ଲଗେଇଥିଲେ ତ ସେଇ ଭୋଗକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ସେଇ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ଖାଇବେ। ତ ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ଭୋଗକୁ ସେଇ ନୈବେଦ୍ୟକୁ ଆପଣ ଅଁଳା ଗଛ ମୂଳେ ଖାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥାଏ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥାଏ। ଧନ ଜନ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପୁରୀ ଉଠିଥାଏ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ଆମର ରହୁଛି ଶ୍ରୀ ରାଧା ଦର୍ଶନ, ରାଧା ପାଦ ଦର୍ଶନ ରହୁଛି। ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ସେଦିନ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ ପାଦ ଦର୍ଶନ ରହୁଛି? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳରେ ଯେଉଁ ରାଧାରାଣୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ସିଏ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଆସିଥିଲେ। ମାନେ ଆମର ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ବୃନ୍ଦାବନ ଅଛି ତ ସେଠୁ ସେ ଆସିଥିଲେ ରାଧାରାଣୀ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେହେତୁ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଘାଗରା ଚୋଳି ପିନ୍ଧିବାର, ତ ଘାଗରା ଯେଉଁମାନେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଦ କେବେ ଦେଖାଯାଏ ନା କାରଣ ଲୁଚି କରି ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ରାଧାରାଣୀ ସର୍ବଦା ମାନେ ବର୍ଷକ 12 ମାସ ଘାଗରା ପିନ୍ଧିକରି ରହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଘାଗରା ପିନ୍ଧିକରି ରହିଥାନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ପାଦ ଲୁଚି କରି ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦିନ ଏହି ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ଶ୍ରୀ ମାନେ ରାଧାରାଣୀ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଓଡ଼ିଆଣୀ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କାଛା ମାରିଥାନ୍ତି ମାନେ ପୂର୍ବକାଳେ ଯେମିତି ମହିଳାମାନେ ମାରୁଥିଲେ ସେମିତି ସେଇ ଭାବରେ ସେ ସଜ୍ଜିତ ହେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପାଦ ଦୁଇଟି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏଇ ଦିନ ଆଉ ଯିଏ ବି ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ପାଦ ଦର୍ଶନ କରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅପାର ଅଶେଷ କୃପା ଲାଭ କରିଥାଏ। ତା ସହିତ ମନୁଷ୍ୟର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଦିନ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଯଦି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି ତାହେଲେ ଅବଶ୍ୟ ଯାଆନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ପାଦ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଅଁଳା ନବମୀର ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଅଁଳା ଗଛ ମୂଳେ ଯେମିତି ହେଲେ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆସିଛି ତାହେଲେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।